ang kanilang point guard. Point guard, 0. Tumalawa din niya. Ay, dalawa. Nabilang number 29. At 23 pala yun. Bumibit-bit. Aray ko. Score, 61-57. 22. Naku po. Uli. Uli na naman. Wow! Ngayon, dalawa na lang. Lamoste. Binigay sa gilid. Putos. Hoy! Number 3. Balik. Hoy! Nakawan na naman! Balik tayo sa cellphone. Nakawan na naman! Hoy! Ganda naman! Live tayo, live tayo. Hi, cellphone. Ano naman yun? Galing kay number 29. Hindi na yan nakuha. Saan ba si Sir Paul? 23! Anong kahoy? Para kay 23. 2 points. Bumawi ang NGCP. Number 20. Saan po ba si Sir Paul? Saan si Sir Paul? Arta o NGCP? Yan na. Oh! 29! Oh! Back to back! Si number 29! Back to back 3! Grabe ka, number 29. Hindi ka ba nakakagot? Nag-trap sila ngayon. Nag-trap. Ay, huli! Ay, kay Namoste! Ay! Arta pala yun. Number 20 ng Arta. Sir Paul daw. Sir Paul. Kanina pa gumagawa yan si Sir Paul. Ayan na! Nako! Ang lalakas nyo! Libre. Number 29. Scoreboard, score sheet mang kulang dyan, pre. Number 23. Kago! Number 3. Kuha ang bola. Number 10. Pinasa sa loob. Thank you, shoot! Oy, black! Wow! Ayan na! Arta na naman! Safety pa rin! Oh! Number 4. Number 3. 23. Wow! Nice reverse! No good. Ang haba! Ang haba mo, kuya. Number 23. Yo! Hoy! Ayan na! Yan na naman! Time to shoot! Oh! Ay! Ganda naman ang... Arta ang bola. Tumika na ng tres. Kaboom! Third personal. Number 31. Libre! Piso-piso. Na-rebound ni number ng Arta. Reset to 14. Binigay kay 1. 23. Libre na naman! Wala! Uy! Napabayaan. Wala. Na-rebound ulit ng Arta. Number 3. Libre sa gilid si 23! Kaboom! Ay, libre si number 4. Number 4, libreng-libre. May humps. Ba, madulas. Arta. 11 seconds. Bang! NGCP. Hinahara, 0, lumusot sa ilalim, libre si number 27, wala! Rebound, ay, na-rebound ng NGCP ulit. 10 seconds. Number 4, teardrop shot, wala, na-rebound ulit ng NGCP! Ang bola, number 10, oy, natapikan, libreng-libre na. Number 23. Libre. Number 1. Libre. Bang! Sa taas na scoring. Oy! Ikot. Binigay sa gitna. Wala. Na-rebound niya ulit. Oy! Power move. Number 10. Oy, natapikan. Libre na naman si 23. Easy layup. Sino mo yan? Siya yan. Libre sa 3. Bang! 10 seconds. Number 3. Binigay sa ilalim. Dinukot pa. Pas ng rebound. Wow! Sinapal. Libreng-libre. Si number 32. Oh, black. 5 seconds. Number 01. Wala pa din. Hoy! Dinukot na lang sa ilalim. Binigay kay number 3 sa ilalim. Oy, dinukot na lang. 0-1.
10 to shoot. Number 10, Binalda! Walang tawag. Nakuha ngayon ng Arta, 0-1. Binigay kay Sir. Tumatakbo ngayon ng Arta. Yun! Easy. Binigay kay Sir Emphasis. Emphasis, libre sa 3. Bang! Emphasis for 3. Oy! Pass break points for number 20. 9. May delay. Number 29. Number 27. Emphasis ulit! Hindi. Tigay yun. 22. Libre. Number 22. Sir Paul. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Libre sa 3. Kaboom! Number 20. 27. Emphasis. Libre sa ilalim. Number 7. Number 22. Binigay kay 3. Number 3. Libre. Number 3. Oy! Number 3. Crossover move. Oy! Libre sa ilalim. 22. Binigay sa ilalim. Alley-hoop. Oy! Na-rebound niya ulit. Abang ng Arta. Binigay sa gilid ulit. Bang! 125, 111. Na-libre si number 22. Wala. Bumalik sa kanya. Number 3. Number 7. Ganda naman ang play. Marceliana. Shot clock. 8 seconds. Bang! Norton for 3. NECP. Bang! Pinapali sa mga bantay. Lamoste. Binigay kay Norton. Libre-libre sa 3. Ayan na naman siya! Libre na naman. Wala. Number 3. Oy, libre. Sakto naman. Number 1, Norton. 3, 120. Congratulations sa ating Arta for winning the game. Ating best player of the game, I see. Yes, sir. Thank you. Best player natin, Norton. Sir Norton, ang ating best player of the game mula sa ating